Kaunting nga ba kasi kuya po kung doon ay mga albularyo guys nga moingon yan isod nilang Dios nga mga ansyano, mga mananagna mukuyap-kuyap nya moingon dahil nga mabuhi mabalik og kabuhi nya moingon nga ako ang Dios na nisulod ko no, dili gina tinuod guys no, kay ang Dios ko no matud pas Biblia dili mo sulod sa mga hugaw nga tao ba. Tumasahon na Kaalam Kapitulo 1 versikulo 4 ang Dios dili mo puyo sa hugaw nga tao. So kuyaw na guys og dunay tao nga patungan sa kamot magkirig-kirig, so dili na Espiritu Santo kundi panulay. God bless you guys and more power, paki-like and share. Bye bye.